салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо дар бозори Корбон дарвозаи ҳафтум дарвозада ҳадбалш даем. Иҷада як ҷои қонинҳои аптояй. Мо як ҷое омадем ки ҳама чизош качественияй туркӣ. Қонинҳои туркӣ дора. Ай дарошка сар кардагӣ то қолинҳои беҳад вазмина дар ҳамин ҷода ёфта метавонед шумо. Даронаш медроем. Ина марҳама. Ина ҷада шумо чӣ қадар ки мебинен дар дарони ҳамин иҷада ба дараҷаи олӣ вибр бисёрай. Аҷа камтарак мо шумо дар чӣ мекунем? Марҳамат. Шумо метавонед ки айнамиҷа биен харидорӣ кунен. Ҳам пеши ҳамин тамошо кардан агар имконият боша як лайк мемонен. Баъди ҳамин лайка мондан метавонем ки тамошо кунем. Ба ҳазур мо телефонҳоро мемонем. Касе дар кора нами қолинҳои фасон, қолинҳои арзон, қолинҳои качественӣ ҳамин ҷода занг мезанед. Нама ҳамаша круг барои шуморо гирифтам. Шумо фақат як лайки шумо намераса. Лайктона монен. Марҳамат, тамошоро сар кунен. Рафтем. Ина бо як дусетаи дигаш ҳам мепартоя ки шумо бубинед. Ина ё и цветиш чиайра? И хоки. Цветиш хоки. Ина марҳамат. Касе ки харидорай мияк мисол агар ки омада натонистин гап занем, мо хидмат даставка мекунем шуморо. Омада натонистин. Акай тоҷидин? Ана. Хай бо иҷаш тамом. Акай миҷа тамом мекунем чибаки бисёри бад шид. Нами ҷое ки ёзе ҳастай ҷои аҷоибот шай. Нами салони Акай тоҷидин суроғ мекунем. Аҷоибот ами чизои фасон зуруш дар ҳамин ҷай. Дигар ҷош не хеле гилдорои хеле чиай мо хеле забс шумода партагӣ. Имрӯз барои фақат хайтеко чизои фасони туркӣ нешумода маълумот додем. Касе даставка дар кор мешавад занг мезана. Ина бо як дусетаи дигаш ҳам мепартоя ки шумо бубинед. Ина ё и цветиш чиайра? И хоки. Цветиш хоки. Ина марҳамат. Касе ки харидорай мияк мисол агар ки омада натонистин гап занем, мо хидмат даставка мекунем шуморо. Омада натонистин. Акай тоҷидин? Ана. Хай бо иҷаш тамом. Акай миҷа тамом мекунем чибаки бисёри бад шид. Нами ҷое ки ёзе ҳастай ҷои аҷоибот шай. Нами салони Акай тоҷидин суроғ мекунем. Аҷоибот ами чизои фасони зуруш дар ҳамин ҷай. Дигар ҷош не хеле гилдорои хеле чиай мо хеле забс шумода партагӣ. Имрӯз барои фақат хайтеко чизои фасони туркӣ нешумода маълумот додем. Касе даставка дар кор мешавад занг мезана. Ина чизое ки шумо дидестем бо и расветкои дигар шай. Ина кабут шай. Манда чанд кас наниста буд ки кабут чӣ хел биёвем. Ина кабут новинка, баъд гилошонам навай. Ина бинен хушрут чотка ё хайтекои новинка. Ина бинен ай ҳамаи гилош ҳастай хеле наген ки вақте ҷаги дуромадӣ 100% через вукуси худат чиста меёвӣ. Ина марҳамат ман як бара мерам. Ина боз мекунем боз заминҳоро ҳам мебинем. Боз ами барои и клиентои ма медон чӣ хеле шидагиан ки меган айн пеш нишон бутае гилоша. Ина ма чизоша ай пеш рангоша нишон метавам. Баъд нахай на бо айдур мегирам. Шумо да бибинед хушру. Дар бозор ихеле чӣ нест. олами худин қолинҳои Акай тоҷидин суроғ мекунем. Ина айдур май нагирифтаистам. Як хел мегин айдур. Ина марҳамат айдур 100% чизое ки ҳамин бозорда ҳастанд. иҷа просто зуриш дар чия ки Акай тоҷидин арзон мета шумода. Нисбати дигар ҷо арзон мекунад. Шумо метавонед ки как нада чистона биёен бихарен. Иҷа бо у тараф дора. аввал ман полни чӣ мегирам якта мерам. бо шумо метавонед ки пеш вақте мебинем бо дигар хелай. Иҷода
دیگه خیلی اینا مرامت بینید اینجا سر کداگی ای همی داروشکون همه رسویتکش هست همه رنگش هست شما میتونید که لبو خیرشه وی برکنیم بگیریم اینا مرامت زورا میگیم اینا مرامت این چیزایی که هست انا حوزی با میگذاریم در زمین پرتوفتگیش اینا زمین پرتوفتگیش کدومش چی میکنین شما وی بر میکنین کو کدومش وی بر میکنین ای اکای توجدین زمین دامه پرتویا ای زمین میتونه که شما ببینید چه خیلی بدانشا راوس بدانشا تنگ بدانشا نه ما ببینید ولمی قولین های اکای توجدین سلو میکنین ای با برای دروشکا لابوش خیلی کمتر چی دارن چی میگن نمیدونم نوشا بدونه خودم گپ زنی ما انیق نمیدونم چیه این همه اینا کدومشو بپرتون همین کبوت های چمه پرته برای کلینتون زمین را ببینن اینا تماشا بینون یک چیزش مو فکر کنید که اکای توجدین میپرتونه همین چیزو را خیلی نمیزقه یا خیلیش میزقه ای مرا غم نتی نیکی اکای توجدین نمیزقه وابشی لبو شبوی میپرتویا میبینی معقول نشید با جامش میکنه دیگه شو میپرتویا اوبشی که چیزی که در کور شما دا اینمی قولینای اکای توجدین دریافت میکنی خیلی ما اینم دو سه بروج نشان دادم وی برشان نشان دادم که چند قا وی بر کالون ایجاده اینا مرامت بین اما ترکی تازه ارگینا عجیبه اینا بعد ایجاده هسته رنگی کاورالین وری این ایجاده با گلوی چشم هست مترش هم ماش هسته اینا بو کدومشو پرتم خیلی جا پرامو افیر نیسته که ما گپ شما را بگیرم هر کدومشو پرفتم بگیرم خیلی زیاده تا دیگه میپرتیم با میبینیم این چیزایی که حوزی شما در اکران میبینین یا محصولات های ترکیان یا نقشون وابسته ای پت غفصیشون بعد ای رزمرشون وابسته مثلا این رزمری چنده یکا 2.5 با 3.5 خیتک شمیه یا دیگه یا اینا خیتک را شما حوزی میبینین همین چیزی که شما دیدین یا خیتکن 2.5 با 3.5 مش چنده یکا 2.5 با 3.5 1400 سومون اینا مرحمت خیتکای غوص هست اولمی قولین های اکای توجدین سراغ میکنن خیلی نمره را میمونیم این اینجا حوض شما فقط خیتکو را میبینیم بعد خیتکو با گلدروش نشان میتیم شما دا این خیتکوی بابای توجدین سراغ میکنیم میین اینجا دا هفتم دروازه بزرگ کاروان نرخی نواشون وابسته ای رزمرشون بعد ای پت غوصی صفت غوصش قیمت ترای با چی سازنده که اکای توجدین هم میشناسه دای بزرگ وقتی که سراغ کردین اومدین هفتم دروازه خیلی با ما نمره را میمونیم این یکم خوبیش در چیه که با ارزان میکنه چیزی در کاریتونه یافتن میتونه بعد خاراکترش زوره انسان خوبه همین خیلی که معقول تا که همون خیلی چیز طبیعی و رزمر میکنه میبره میدوزه بعد میتاتون اینا مثلا نیازی اینای رزمر یا چنده نکنه ایش چنده دروازش اینایش این چانس ما 3 با 4 چانس ما انا خیلی شما نشون داده برین که خشلو ببینن آدمو ایجاده بعد حساب میکنه 2000 مغالطه 3 با 4 نگاه کنین بلندی چند قرای انا همه اینمی چیزایی که دیده استین شما اکران دا یورا خیتک میگن خیتک یعنی که غوصوش نوینکو گلوشون هم نوای زرحالی هم داره اینا مثلا از اینا ما پیش نشون میتم اینا گلش زرحالای اینا مرحمت ببینید نه بابای توجدین سراغ میکنه بابای توجدین که سراغ کردیم بابای توجدین سرازو همه چیزا رو میبینید از ما گلوش ای دور نشون بتم گلو را شما ببینید اینا مرحمت اینا چیزایی که شما اکران دا میبینید میبینید 100% گارانتی میتا بعد چیزاشون رازنات سبیت میکی است بعد غوص بوریک است آدم میتونه که
любой чизи дилхоша бигирад сар кардаги аями чиё ай дарошкоам хариб як 100 наму дарошка дора. Акай Тоҷиддин куҷо шида Акай Тоҷиддин як пайдадошка биё иҷа ака Акай Тоҷиддин ака дур нара биё иҷа гаранти чӣ хеле ака ами гаранти ами чизои шумо 3 сол ё 33 сол 3 сол не 3 сол ай 3 сол гаранти дора дирит пусид ҷавоб мегӣ а на марҳамат дирит пусид ҷавоб мегуфтай ҳай як бор дигар чӣ мекунем касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шава касе ки обуна шудагия лайка бимона комментария дар фикрӯша бинависа то видеои оянда худоҳофиз.